السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے علی عظمت اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک ایسے فنکار جو پاکستان آئیڈل میں ریجیکٹ ہو گئے. کیا حال ہے آپ کا علی عظمت صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوا صاحب. آپ سنا آپ کو کیا حال چل ہے؟ بڑا عرصہ ہو گیا آپ کو دیکھا نہیں میں نے. اچھا، آپ بولنے میں، وضاحت میں، اپنے لباس میں اس پاگل لگتے ہیں. اس میں ہنسنے والی کو بات تھی. اسی کرتوتوں کی وجہ سے میں نے ریجیکٹ کیا. ٹیلنٹ 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 ہے یہ دیکھیں ٹیلنٹ نہیں ہوتا، ٹیلنٹ. بندہ یہ پوچھے ویسے یار تو پاکستان آئیڈل لینڈ کی گیا سے باقی یار بات سنو، ان سے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو کہو سنگل لینڈ گیا سی جناب. جب میں اسٹیج پہ آیا ہوں نا گانے کے لیے، اچھا آتے ہی میرا دھیان ان کی طرف پڑا تو میرا تو ہاسا ہی چھوٹ گیا. میں نے کی بات ہے، سبھی کا اچھا پھر کیا جناب، آپ سمجھ لیں کہ میری بد نصیبی کا آغاز ہو گیا جناب. اچھا، وہ کیسے؟ وہ سر ہونا کیا ہے، میں نے آتے ہی 2-3 جگتیں کر دی. انجام آپ کے سامنے ہے. میں اسٹیج تے کھلوتا مینوں کہندے کوئی سنا، میں کہ اللہ دا شکر ہے تو سنا. اور بے وقوف وہ پوچھ رہے تھے کچھ گانا سناؤ. مینوں کہندا گانا آندا ہے، میں کہ تینوں آندا ہے. اے تو سچ ہی بولتا نا اوتھے. مینوں کہندا تو سنگر کیسا ہے، میں کہ ایسا. یہ تو تھپڑ کٹ مارے سر. انہوں نے جدو چپیڑ ماری نا اسی دوران میرا اتنے پرس ڈگ پیا. وہ پورے مہینے کا خرچہ سی جناب. ٹھیک ہے نا، 350 روپیہ دو. آپ کو کہتے ہیں چکے ہے اے جج نے جنہوں نے خود نہیں پتا تو مینوں ریجیکٹ کر رہے ہیں جناب. دیکھو کڈی زیادتی ہے. محنتاں کیتیاں نے، استاداں کولوں سکھے ہے. استاد روٹی کھاتی ہے. اچھا ارلا نہیں، ہاں جی، وہ سنگر لگتا ہی نہیں، لگتا کو پاٹا پرانا جا پلوان. ویسے آپ چہرے سے نا باقاعدہ پہلوان لگتے ہیں. سدھیر نما شکل ہے آپ کی. وہ جو فلمی ہیرو، کیا بات ہے جناب ان کی، تو کیا بات ہے. سیدھا آسان بڑے گھر میں جیسا منہ کہیں آپ اس کا. سر سر سنگیت جیڑا ہے اے جسے دا اور سینے جو زور دا کام ہے. ادھر شو میں بھی یہی بکواس کر رہا تھا، اسی لیے ریجیکٹ کیا میں. بھئی بڑے بڑے بے سرے آدمی دیکھے نے، لیکن ایسا بد ٹنڈ آدمی میں بیٹھے. اچھا، آپ اپنا ہاتھ کنٹرول کریں. ہوں ہاتھ چکے ہیں نا، میں اے بام مروڑنی ہے تو تہاڈے وال نکل آنے نے. میں آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. ایسے گلاں تے ہوندے رہن گے. ایکسپیریمنٹ کرو. علی عظمت صاحب نے پہلی باری جدو گانا گایا نا ادو ہی نہیں ٹینڈ کرتی نہیں ہٹے. کہندے بھاویں روز کرو میں گاواں گا. جی، آپ کا کوئی سیلف اوپینین نہیں ہے؟ آپ حدیقہ کہانی اور بشرا انصاری پہ کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ میں ان پہ ابھی تو چپیڑ ماری تو بات نہیں آ رہا. دیکھیں ججز کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ معاملہ اس وقت آپ کو پتا ہے کورٹس میں موجود ہے. کون سی کورٹ؟ میں پاکستان آئیڈل کے ججز کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ نے مجھے ایک دفعہ جسٹس علی عظمت کہا تھا. میں نے نہیں جسٹس علی عظمت کہا، آپ نے اپنا نام خود رکھا ہوا تھا. تو یہ میرا رائٹ بنتا ہے کہ آپ مجھے یور آنر کہیں، آپ مجھے مائی لارڈ کہیں. آپ نے بات نہیں سنی. سوندا جی جان کے ٹینڈ اینو کر لیتا. سارے جیسے میرے کو ایک پھکی پئی. جی علی عظمت صاحب، راحت فتح علی خان جیسے لیجنڈز کے ہوتے ہوئے پاکستان آئیڈل کے آپ جج جائیں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے یا پاکستان کی بد قسمتی؟ اب تمہاری خواہش ہے کہ تمہیں تھپڑ مارا جائے اور ایک لافٹر آئے. لیکن اگر خواہش ہے تو چلو مار دینا چاہیے. پھر نہیں مارو تو زیادتی والی بات ہے. آپ نے دھیان دلوایا ہے، خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے وہ. میرا تو کوئی پلان نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک بات ہے کہ اس کے کرتوت اسی طرح کے، اس کو پڑھنی چاہیے. آفتاب صاحب کو ہیلمٹ ہے گا تو مینوں دے دیں. اس جوڑیوں کو دلیپ کمار نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، وہ بڑا گہرا سوال ہے. اس نے کہا کہ راحت فتح علی خان کے ہوتے ہوئے آپ جج ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے. کتنے بڑی چائے نیچے رکھے، بہت امپورٹنٹ بات ہے یاد کریں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ راحت فتح علی کے ہوتے ہوئے آپ وہاں پر بیٹھیں تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کتنا بڑا سنگر، کتنا بڑا لیجنڈ. ساری چائے میں نے ابھی کہا تھا آپ سے نیچے رکھیں. اس کا مطلب ہے میں مسلسل بولے جاؤں گا، آپ چائے پیے جائیں گے. یہ چائے آپ کی چھیڑ ہے کیا؟ مجھے آپ جائیں اگر خدا نہ خواستہ یہ چائے کا کپ لیک کر جائے. جی سر، میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ جتنے بھی ججز پاکستان آئیڈل میں جو ہیں ان کو سلیکٹ کس نے کیا تھا؟
अच्छा, इसी तरह आप मदीहा नकवी की नकल उतारते? और इसी तरह मैं शोएब अख्तर की भी नकल उतारता हूँ। ये तीनों आइटम जो है ना बहुत तेज बोलो, और इतना जितना इंसान तेज बोलता है ना उतना ही अच्छा पॉप सिंगर बन सकता है। चलें, आपने तेज बोल लिया, बड़ी अच्छी नकल उतार ली। अब आप वाकई हमारी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए ये बता दीजिए कि आपको आखिर सिलेक्ट किसने किया? मैं पाकिस्तान का वो वाहिद आर्टिस्ट हूँ जो क्लासिकल से लेके रॉक म्यूजिक से लेके रैप तक सब कुछ गाता है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह। एक चीज नहीं सही गाता। आपको पता क्या है क्लासिकल म्यूजिक में, आपको बताता हूँ, देखें। दे ना और तेरे को 50 रुपए टूटे हैं। मैनू ले वंज सजड़ा नाल के टिकटा दो लाला ना लगे हाथ भी कर लो। टिकटा दो लाला जितना दो लाला यार बिना दिल मेरा नहीं लगता यार बिना सर, जिसका गले में जितना ज्यादा पोटेंशियल हो ना वो उतना बड़ा रॉक स्टार होता है। जैसे आफ्ताब साहब, आप माशाल्लाह, आप जिस तरह से आपकी आवाज है, ओए ओए, आपने तो ये जो आपने किया आपके अंदर बकायदा एक रॉक स्टार है। आपकी जी मेरे साथ सुन लो उनसे को तो आप करें जरा, सुन लो आपने अच्छा जो मैंने ये किया फौरन आ गया आपने। अब आया ना उसी स्टाइल के अंदर आया ना, वो जो आपका एक स्टाइल है, आपने ये आ गया ना आपने अपने अंदर। 1 मिनट की बात होती है। अपने एक म्यूजिशियन का सर फाड़ दिया था आपने माइक मार के, वो क्या था? उसके बाद उसने मेरी टेंट भी की थी। अच्छा जी, मास्टर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं सुने बगैर कहता हूँ इतनी फजूल बात करेंगे, इतनी फजूल बात करेंगे, आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अच्छा आप नहीं, पहले मास्टर जी फिर सोफिया। पहले मैं सोफिया होनी चाहिए फिर मास्टर जी। मैं कह रहा हूँ ना, ये मैंने फैसला करना है। नहीं मैं यहाँ क्या, मैं सवाल पहले कर ला। चले सादिक से सवाल ले लें। मास्टर ठीक था, मास्टर ठीक था, मास्टर ठीक है। मैं खुदा वास्ता नहीं, मैं उसने सवाल पूछा मैं भाग जाऊंगा यहाँ। मैं पॉप स्टार हूँ खुद, मेरा चीखो पुकार का काम है, लेकिन इसका जो बेड़ा गर्क हुआ है किसी का नहीं। नहीं, आपको क्या मसला क्या? देखिए कितनी प्यारी लग रही हो। गाली ने निकाली सादक मुझे पहले बता रहा हूँ। वो कब गाली दे रही है? वो तो देखे देखी हो रही है। मैं एक सवाल की गल की थी ये। सादक भी पहले पॉप स्टार से जी, बाद जो सस्पेंड हो गए। जी सर, मुझे पूछना था, गाने के दौरान तो आप बहुत उछलते कूदते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान आइडल के अंदर बैठे होते तो ऐसा लग रहा होता है जैसे सो रहे हैं। मेरे सामने जो परफॉर्मर है ना उनमें इतना करंट, इतना स्पार्क नहीं है। जिस तरह की मुझे सिंगिंग पसंद है वो बिल्कुल उस तरह की सिंगिंग नहीं करते, इस वजह से मैं बोर हो जाता हूँ। वरना ये जो मेरे साथ बुशा अंसारी बैठी हुई है, एक तो मैं इनसे भी बड़ा तंग हूँ। बिला वजह अगर आप देखें ना आफ्ताब भाई, बिला वजह फजूल बंदा गा रहा होता है, उसको कह रही होती है क्या बात है, सदके क्या गाना गाया, ऐसा लगता है जैसे किसी ने माचिस की डिब्बी में बारूद भरा है। देखा आपने, माचिस की डिब्बी में बारूद भरा, कोई लाफ्टर नहीं था, लेकिन जो लाफ्टर इस पे था ना, क्या बात है। ये आर्टिस्ट है हमारे मुल्क के बहुत बड़े। एक इनके साथ दूसरे बैठे हैं क्यानी साहब। क्यानी साहब नहीं है, क्यानी साहिबा हैं। हाँ, क्यानी साहब गए हैं या क्यानी साहिबा गए हैं। वो आपको आदत है ना जनरल क्यानी को देखने की। जनरल क्यानी अब नहीं है। वो किधर गए? वो रिटायर हो गए। वो किधर गए? उन्हें नहीं पता कि वो किधर गए। सर जी तो तुसी शावर खोल दो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? बात सुनो, संगे मरमर के खोते। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान और पहला लफ्ज है, आगे हो ना तुम वापस, अब तुम्हें तुम्हारी जान पे बन जाती है। कहता ये ऐसे वजह तो मैं बाहर किया। अच्छा जनाब, पहला लफ्ज है हामी भरना। जी जी, ये हामी दो तरह से लिखा जाता है, एक है हलवे वाली और है हंसी वाली। ये है जो हलवे वाली है उसका मतलब है हिमायत, ये गलत लिखा जाता है, गलत कह दिया जाता है। दूसरा हामी भरना, किसी चीज पर रजामंदी का इजहार करना, वो हंसी वाला है जिसमें शोशे वाला है होता है। हे हाथी वाला भी कहेगा जी। ये हाथी वाले है से, सॉरी मैं जानबूझ के नहीं इस तरह कर रहा था, मैं यूं करना चाह रहा था। हाथी वाले है के साथ जो है वो है हामी भरना कि मैं तुम्हारे साथ एग्री कर रहा हूं।
اس کی ایٹیمولوجی بڑی خوبصورت ہے کہ پتہ کس سے نکلا ہے؟ کس سے سر؟ ہاں میاں. اچھا ہاں میاں. ہاں میاں. اچھا ہاں میاں کس طرح آیا؟ بھائی جو تم کہہ رہے ہو ہاں میاں ہاں. تو ہاتھی حلوہ کھاتا ہے سر؟ یار چپ سیریسلی یار تم پھر یورپ نہیں جا سکتے ایک دفعہ؟ میں پھر ہاتھی سے بیٹھ کے جاؤں گا. ہاتھی پہ بیٹھ کے یورپ کس طرح جا سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جا ہی نہیں سکتا. کیا ہاتھی پہ بیٹھ کے؟ نہ یعنی بائی روڈ نہیں جا سکتے یورپ؟ جا سکتے ہیں سر, جا سکتے ہیں. اچھا آپ بتائیں اگر ہاتھی پہ بیٹھ کر یورپ جانا ہو تو یہاں سے کدھر جائیں گے؟ اچھا جی اگلا لفظ ہے معافی. اچھا معافی کیا لفظ ہے جی معافی؟ جنی دیر معافی منگنی اگلا دو چپیڑا کھاتا. یہ عین کو جتنا ایزی تم لوگ لیتے ہو نا اتنا ایزی یہ موسیقی کو لیتے ہیں. معاش, معافی, بدمعاش. لوگ کہتے ہیں بدماش. بدماش تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں. بات سنیں, اس طرح بات بڑھتی جائے گی آگے. ابھی شعر و شاعری کرتے ہیں, کوئی سنگنگ کرتے ہیں, کوئی کچھ کرتے ہیں, کوئی شاعر وائر. آفتاب صاحب شعر دے دو گزارش. شعر جی شہزاد احمد کا شعر آج بہت خوبصورت شعر. واہ, وہ کہتے ہیں شام ہونے کو ہے جلنے کو ہے شمع محفل. شام ہونے کو ہے جلنے کو ہے شمع محفل, سانس لینے کی بھی فرصت نہیں پروانے. اچھا پھر ہے تہوار. تہوار مس پروننسیشن ہے, یہ تیوہار ہے. لاؤ کوئی لفظ جڑا نا سیدھا نہیں رہن دیتا, چک کے تو دی کلا بازی لو آتی. جیسے بسنت کا تیوہار. بسنت کو بسنت کہیں گے یا بسنت کہیں گے؟ بسنت کہیں گے. بسنت تم بھی مناتے ہو بسنت؟ یہ مناتا نہیں, یہ کھاتا ہے. یہ بسنت کے کھابے ڈابے جی صرف. ہاں بسنت پہ تو بہت کھابے ہوتے ہیں. کھابے بھی کھا جاتا ہے, گڈے بھی کھا جاتا ہے, پینے بھی کھا جاتا ہے, بلکہ جڑا گڈی ڈا رہا ہوں وہ بھی کھا جاتا ہے. اور تو کدی غور نہ پنی ورگا تے دا سیرے بیچارے دا سادہ چھاتے ہی بات لگتا, او گڈی نہ توڑی ہوئے. ماسٹر تے چھاتے چڑھتا ہی نہیں جی, ہوا بڑی تیز ہوتی. گڈی اڈا رہے سن تے ڈور نو گنجل پی گئے, ماسٹر دی لت پھس گئی. وہ ٹھیل دے رہے ماسٹر نال ہی جا رہا. گڈی کٹی گئی, ماسٹر پھر ہڑپیوں لبا. اچھا جی اس دفعہ ویسے بائی دا وے بسنت منائی نہیں جا رہی. یہ رانا مشہود صاحب نے جو پروونشل منسٹر ہیں متعلقہ, انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم لیجسلیشن کریں گے اور یہی طریقہ ہے. آفتاب صاحب تسی منائیے جی کدی بسنت؟ جی آفتاب صاحب نے تو ایجاد کی تھی بسنت. میں پتنگ اڑاتے ہوئے ایک انتہائی اونچی جگہ سے گرنے کا اعزاز بھی رکھتا ہوں. بہت اونچے مقام سے گرا تھا, سمر سالٹ کر. انتہائی اونچی جگہ سے آپ گر گئے نیچے؟ ہاں جی بچ گئے. تو تسی کیڑے کیڑے گڈے اڑاندے رہے ہو جی؟ بہت جی سارے ہر طرح کے گڈے. اس غلط بھی ترلا ہی ہے. یہ ایک سٹائل ہے. آفتاب صاحب کھیڑے کھیڑے گڈے اڑا بڑا لے اندر بے اندر, سانو تو کچھ پتہ اور رونا لگتا باندر پھاٹک جو آج گئے. اچھا جی بہت اچھے اچھے خوبصورت خوش رنگ گڈا جو ہے نا, اور بڑے سائز کا, اسے اڑانے میں مزہ بھی بہت آتا ہے, اس کا پیچ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماسٹر جی کہ ہوا کس طرح کی ہے, کس نیچر کی ہوا ہے. بہت تیز ہوا ہے تو کس طرح کا گڈا چاہیے, اچھا کم ہوا ہے تو کس طرح کا چاہیے. مزے ایک پتنگ ہوتی ہے جی. اچھا لوگ پتنگ کو سمجھتے ہیں کہ ہر کائٹ پتنگ ہوتی ہے. پتنگ ایک خاص طرح کی کائٹ کو کہتے ہیں جسے تکل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تکل, تکل. اور ایک اکھل ہوتا ہے. اکھل گڈا ہوتا ہے بہت بڑا جس کو 2 آنکھیں لگی ہوتی ہیں. ہاں جی, وہ کسے چبائیدا نہیں, سارا دا نا ہی اکھل, ویسے انا ہی ہوتا ہے. پھر ایک اچھا گڈا وہ ہوتا ہے جس کے نیچے پان ہو. ہائے ہائے, اتنے کچھا چونا لایا. وہ اپنے پان کی وجہ سے, اپنی شیپ جو ہوتی ہے نا جہاز سی, اس کی وجہ سے گڈا کہلاتا ہے. اس کا جو فیمیل ہے وہ پری کہلاتی ہے, اور پری بہت حسین ہوتی ہے. شادی تے بھی گئے ہو تسی؟ ایک لپو گڈے بھی ہوندی سر. لپو وہ ہوتی ہے, لپو ہوندی ہے ماسٹر کی. لپو دراصل ہوتی ہے جس کا ویٹ نہیں ہوتا, بہت ویٹ لیس فیدر ویٹ ہوتی ہے. اس کا تیر بہت مڑ جاتا ہے, اس کے اندر جان نہیں ہوتی. یوں سمجھیے
کہ ایک طرح سے بیمار پتنگ جو ہوتی ہے وہ سر تو گڈیاں بناتے رہے. نہیں گڈیاں بناتا نہیں تھا میں, گڈیاں کنزیوم تو کرتا تھا. یہ گڈیاں کھولتے ہوندے. اچھا سر پتنگ اڑانا تو ایک فن ہے جڑا پیچھے پننا پھاڑ کے کھلوندے نے, یہ بھی کوئی فن پننے سے زیادہ چرخی, اگر بڑا پیچ کرنا ہو نا تو پھر چرخی پکڑنے کا فن آنا چاہیے. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کی ہوا ہے, کیسا پیچ ہے, کتنا فاصلہ ہے, اور مجھے کتنا لچھے میں دینا ہے کس طرح, اور سلو رکھنا ہے. چرخی چلانے والا جو ہے خود کاریگر ہوتا ہے بہت بڑا, اور پننا عام طور پہ تنگ کرتا ہے. پننے کے اوپر جس طرح کی ڈور ہوتی ہے نا, وہ کئی دفعہ اس کے وہ جو گنجل ہیں وہ چلے جاتے ہیں آگے. اب ماسٹر پیچھے کھلو کے چرخڑی پھڑتا ہوں سی. ایک باری بھی انہیں دیکھا پیچھے آئی نہیں. یہ 750 دی بیچ آیا تھا. اچھا سر ایک بڑی عجیب دی شیپ والا گڈا ہوندا ہے جدے تھلے لمبا جا پار ہوندا ہے, وہ مائل بتوالت ہوتا ہے نیچے کی طرف. پہلے اسے مچھل کہا کرتے تھے, مچھلی سے ہے, مچھلی کی شکل مچھل, اور اب اس کو مچھر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اور بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے وہ, لیکن وہ پیچ کے کام نہیں آتا, وہ تو صرف خوبصورتی کے لیے. اس کی شکل بڑی خوبصورت ہوتی, جیسے برفی نہیں کٹی ہوتی, جی 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 اس طرح کا ہوتا. سر ماسٹر صاحب نے 5000 والا گڈا اڑایا سی, لیا 5 روپے دے سی, ٹیپا لا کے 5000. اچھا سر جی یہ جڑا ہاتھ مار دے نے, ہاتھ وہ تو ویسے انلیگل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلو دا بیلٹ ہے ہاتھ مارنا, جو آپ نیچے سے ڈال لیں, پیچ کریں اور زور سے کھینچا ماریں اور اس کی گڈی کاٹ دیں. اس گیم کی بھی, یہ گیم ہے اور اس کی بھی نزاکتیں ہیں. جو خاندانی پتنگ باز ہیں, جو اس کو ایک سپورٹ سمجھتے ہیں, جنہوں نے اس کو بدماشی اور رنگ بازی کا وسیلہ نہیں بنایا, وہ دیکھتے ہیں کسی کی ڈور اٹکی ہوئی ہے نا تو چھڑوا دیتے ہیں. وہ جس طرح کرکٹ میں آپ کے مخالفی, میں نے انتخاب عالم کتنا سینئر کپتان تھا, اس کو تسمے باندھتے دیکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. کہ سلی میڈون سے آ کر انہوں نے تسمے باندھے اوپنر بیٹسمین کے, اور پھر واپس اپنی جگہ. یہ ہے سپورٹس مین شپ. اچھا جی, آپ نے پتنگ بازی کی ہے؟ بہت, میں ساری زندگی کرتا ہوں. آپ کو پتا میری پرورش ساری گلیوں کوچوں میں ہوئی ہے. نہیں تو نیچے لانے کے لیے پتنگ کو اگر آپ نے اوپر سے نیچے ڈائیو کروانا ہے, کیا کریں گے؟ پتہ نہیں, کبھی اس پہ غور نہیں کیا میں نے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بڑا آسان. وہ کھینچتے ہیں پیچھے تو آ جاتا ہے. نہیں, اس کو تنکا مارتے ہیں اور ڈور دیتے ہیں. تنکا مار کے ڈور دیتے ہیں تو اس کا ڈائریکشن چینج ہوتا ہے, پھر کھینچ کے نہیں. اچھا سر گڈی نو جڑا تھلے لے آندے نے, اینو کی کہندے؟ اس کو ہماری زبان میں تو جھوک کہتے ہیں, جھوک مار. ایک گڈا ہوتا ہے جو جس کے نیچے گلائی میں وہ ہوتا ہے, اس کو شرلا کہتے ہیں. وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے, وہ بھدی شکل ہوتی ہے تو بھدا سا ہوتا ہے, اس کو بھد گڈا بھی کہتے ہیں. سر تسی تلین کتنا. اچھا سر گڈیاں دے سائز, میں گڈوں پہ بات کرنے نہیں بیٹھا ہوا. اچھا ان کے سائز تو بتائیں, گڈوں کے سائز کیا ہوتا ہے؟ چھوڑے اگلے لفظ پہ آئیں. نہیں سر ساری تفصیل بتا دیجیے, ذرا سائز بھی بتا کیا دیجیے. سائز کیا بتاؤں سر گڈوں قیمت کے حساب سے 500 روپے والا بھی ہوتا ہے, 1000 روپے والا بھی ہوتا ہے. سر حجم کے سائز جو عام طور پر 200 روپے والا گڈا جو ہے نا, وہ زیادہ تگڑا گڈا سمجھا جاتا ہے. لیکن جو ان کے سائز کی ڈٹرمنیشن ہے وہ پیسوں سے نہیں ہوتی, وہ تا سے ہوتی ہے. 1 تاوا, 1.5 تاوا, 2 تاوا, 2.5 تاوا تک, وہ جو بہت ہیوج ہوتا ہے. تاوا وہ تو کسی دا کٹی گیا, کسی دا کٹ دیتا تو بسانت. چلو چھڑ دو, بسانت کی ہوندی ہے. ماسٹر صاحب لگدا کوئی گڈی نہیں, صرف ٹانگا ہوندا سی. ٹانگا نہیں ہوندا جڑا ٹانگا انہاں کول نہیں سی ہوندا, انہاں دے بڑے بھرا کو ہوندا سی, انہاں نو اگے بنیا ہوندا سی. آپ چاہے جتنے بھی صاحب ثروت کیوں نہ ہو, پھر بھی جو لطف پتنگ لوٹنے میں آتا ہے, اڑتی پتنگ جو آپ کے, جس کو بھاگ کے لوٹنا پڑتا ہے, جس کی ڈور پہ نظر رکھتے ہو, بھاگتے ہو آپ کئی دفعہ گرتے ہیں. ایک چیز اور ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کوپ. جی 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 کوپ ہنیرا. وہ کوپ جو ہوتا ہے نا, وہ بالکل مطلب وہ عام کاغذ کے ساتھ, اس میں تیر نہیں ہوتا, یعنی وہ گلائڈر ہوتا ہے پتنگوں کا. اچھا جی. اور وہ کوپ بہت اونچا اڑتا ہے, بہت زیادہ. اس کو چھوڑ دیتے. کوپ کی تو یہ خوبی ہے کہ اس کو اڑا کے جب وہ ہوا کے دوش پہ جاتا ہے نا, آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ کوپ برائے فروخت نہیں ہوتا, کوپ خود بنا. کوپ عام طور پر پور مینز کائٹ کہلاتی ہے, کہ جو غریب آدمی جس کے پاس نہ وہ لوٹ سکتا ہے نہ وہ خرید سکتا ہے, تو پھر وہ کوپ بنا کے اڑاتا ہے. بہت چھوٹے بچے, سب سے چھوٹے بچے جو لگتا 500-700 بندہ مار کے نا ایک بندہ بنایا. تو لیتے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات, میل باکس میں آج ہم ایک سوال لے کر آئے ہیں
बड़ा सनसनीखेज सवाल है। एनोनिमिटी की गुजारिश की है इन्होंने, तो इसलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे। वो साहब कहते हैं कि आफ्ताब साहब, मैं एक निहायत अहम हुकूमती ओहदेदार का स्टाफ ऑफिसर हूं और मैंने अपने बॉस में बेशुमार एबनॉर्मल हरकत देखी हैं, हत्ता कि ऐसी हरकत जो बज़ाहिर पागल लोग किया करते हैं। तो क्या ये कौमी बदकिस्मती समझी जाए? अब ये तो हरकत जानने के बाद बताया जा सकता है कि ये पागलपने की हुदूद में दाखिल होते हैं या नहीं, लेकिन बाज औकात इंतहाई नॉर्मल लोग भी ऐसी हरकत का इर्तिकाब कर बैठते हैं छोटी मोटी, कि जो बज़ाहिर लगता है कि ये थोड़ा सा पागलपने के टेरिटरी में दाखिल होती नजर आती हैं। मसलन मैं एक साहब को जानता हूं, एक हुक्मरान के करीब रहने का मुझे भी इत्तफाक हुआ। उनके पास एक साहब आया करते थे जो बाद में हुक्मरान बने। वो टेलीफोन कॉल करते हैं अगर किसी को, तो आज तक ये उनकी पेट आदत है। उनके करीबी दोस्त बताते हैं और मैंने ये खुद नोटिस की थी कि जब तक वो कॉल अटेंड नहीं हो जाती, वो सारा दिन बल्कि सारा हफ्ता उस आदमी की तलाश में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे बाकायदा गालियां तक देते हैं ये कि तुम कॉल अटेंड क्यों नहीं करते। तो ये एक आदत है जो बन जाती है, आप एक लूप में चले जाते हैं। रिकॉर्ड नहीं, सुई फंस जाए कहीं तो वो उस सुई उस लूप से निकल नहीं पाती और आप एक ही लफ्ज बोलते चले जाते हैं। ये जिस तरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी उसी की एक किस्म है। बड़े बड़े हुक्मरान हिटलर को बहुत से आर्जे लायक थे, जिसमें से एक तो ये कि वो कभी खुशबू नहीं लगाता था। खुशबू लगाई हो किसी ने तो उसको नापसंद करता था। बड़ा गंदा सी हिटलर गटर च रहंदा सी। ऐसे ऐसे अजीब लोग होते हैं। एडिसन कितना बड़ा, कितना ज़हीन आदमी और कितना बड़ा आदमी था। एडिसन ये बल्बों वाला वो ये करता था कि रात को पढ़ते पढ़ते जब कुर्सी पे नीम दराज होके सो जाता तो सोने से पहले हाथ में 5-4 गेंद रख लेता था। क्यों जी, ख्वाब जो टेनिस खेलता सी। बस वो लेके, सुन तो लो ना, कि वो लेके समेट के काफी सारे गेंद तो सो जाता। और जब गहरी नींद सोता तो गेंद गिरना शुरू होते एक एक करके, तो उसकी आंख खुल जाती थी, वो जाग जाता। ये गेंद उसने रखे इसलिए हुए थे कि मुझे सोने से रोकेंगे, और जो ही नींद से उठता था वो जो ज़हन में लिखना शुरू कर देता था। वो ये कहता था कि ये जो तहरीर है ना, नींद से उठते ही ये मेरे जितने प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन मैं उस वक्त लिखता था, क्योंकि ये विजदानी तहरीर होती थी। ये अपना आड़ू सर, ये सौण तो पहले दुआने इकट्ठे करदा और जेड़ा दुआना डिगदा उठ के खा लेंदा। ए मास्टर साहब नहीं अपने, ये सौण तो पहले इनहेलर हाथ च लेके सौंदे। क्या चीज? इनहेलर सर। वो क्यों? गरीब ही इन्हें, इन्हें को सिर्फ इनहेलर ही है। अच्छा जी, एक आदमी है मार्क जकरबर्ग। ये ना कौन लेगा? यार इतना मशहूर आदमी जी, मार्क जकरबर्ग। फेसबुक का जो ओनर है, वो पता क्या करता है? वो किसी ऐसे जानवर का गोश्त नहीं खाता जिसे उसने खुद ना मारा हो। वाह वाह वाह। उसके बारे में मशहूर है कि वो जब भी किसी होटल में इधर उधर जाएगा तो बेचारा सब्जी खाएगा, कुछ और चीज खाएगा, कभी गोश्त हमेशा उसी जानवर का। मछली खाएगा तो वही जो उसने खुद पकड़ी है। वाह। मुर्गा भी खाएगा तो वो जो उसने खुद मारी है। ये तो खाना खाने से पहले कुकड़ दे हथी पे होता है। ये सवाल है ना, अपना आड़ू बड़ा दरवेश आदमी है सर। वो कैसे? एक किसी का मारे अभी खा जाता है। एक बंदा योशिरो नाकामात्सु। अल्लाह तो जिंदगी से दे। हेलो, अल्लाह तो योशिरो नाकामात्सु का कोहाको, ये नोबेल लॉरिएट है। वो क्यों होता है सर? नारियल बहुत अच्छा तोड़ता है। बहुत बड़ा जापानीज मुजद है। अच्छा, इसने बेशुमार चीजें इजाद कर रखी हैं और इसको एक अजीब आदत है। सर वो दसो वो की है, असी ओदे च ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो रात को सोए उठता है, अपने आप को लोहे के एक टैंक में बंद कर देता है और पानी में उतर जाता है। हेलो, और टैंक चला देता है। वो पड़ा रहता है, बहुत देर तक पड़ा रहता है बगैर ऑक्सीजन के। वाह वाह। अब वो ये कहता है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये क्रिएटिव थॉट की दुश्मन होती है। अच्छा जी। वो जितनी क्रिएटिविटी वो समझता है कि जो मेरी इजादात का बायस बनती है, वो बगैर ऑक्सीजन के, वो लम्हा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती और वो सोचता है। देखो ना, अपने अपने ऑब्सेशंस हैं। जी जी। वाह वाह।
وہ اس آئیڈیا سے obsessed ہے اور جب بھی اس نے کوئی ایجاد کرنی ہوتی پانی میں چلا جاتا ہے بغیر آکسیجن کے. ماسٹر نے جدوں کوئی اچھی چیز سوچنی ہے باتھ روم چ چلا جاتا اندروں کنڈی لا لینا. سر کوئی حنیف بشیر کو صادق کو نیڑے دا بندہ جی ایسی بھی واقف ہوئی ہے. اچھا کوئی واقعہ نہیں. قذافی کو جانتے ہو کہ نہیں؟ معمر قذافی. معمر قذافی لیبیا کے ڈکٹیٹر تھے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ میل گارڈز کا اعتبار نہیں کرتے تھے. 40 خواتین ان کی محافظ تھیں. ان کو ایمیزونز کہتے تھے. ایمیزونز ایک بڑا مشہور کانسیپٹ ہے. وہ خواتین جو جنگجو خواتین تھیں, فائٹرز, تو 40 ایمیزونز تھیں جو حفاظت پر مامور تھیں. معمر قذافی دیکھیں نا, یہ بھی کمپلسیو آبسیشنز ہوتی ہیں کہ میلز میرے ساتھ حسد کرتے ہیں, میلز مجھے مار سکتے ہیں, فیمیلز نہیں ماریں گی. تو ایسی ایسی عجیب چیزیں تھیں اس کے اندر. پھر قذافی صاحب کے اندر ایک اور خصلت بھی تھی. انہوں نے چاہے جہاں بھی جانا ہو, چاہے کسی 7 سٹار ہوٹل میں بھی ان کا قیام طے ہو, وہ اپنا خیمہ ساتھ ضرور لے کے جایا کرتے تھے. وہ کمرے میں خیمہ لا لیندے تھے. خیمہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے ایک C-130 جہاز علیحدہ سے اڑا کرتا تھا. تو خیمہ پہلے ہوٹل سے اتنے پہنچتے تھے, اس کے بعد پھر اندر کمرے چ رہتے تھے. اور جب خیمہ بنا دیا گیا, اندر بادشاہ سلامت بن کے قذافی صاحب جب بیٹھ گئے تو باہر ایک اونٹ ضرور باندھا جاتا تھا. تو اونٹ لایا جاتا تھا باقاعدہ کہ جی اونٹ کے بغیر تو خیمہ مکمل نہیں ہوگا. پتہ اونٹ سے بیٹھ کے پکی ہوئی تھے. کئی گھنٹے حضور والا تشریف نہیں لاتے تھے کہ باہر اونٹ بندھا ہوگا تو پھر میں اندر جاؤں گا. واہ واہ واہ, پاگل تھے. تو جناب سٹاف آفیسر صاحب, یہ سب کچھ ہوتا ہے حکمرانوں کے ساتھ, اہم شخصیات کے ساتھ. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. یہ اس کو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا, یہ نارمل نہیں ہوتے. حکمرانی بذات خود بڑا نارمل کام ہے. کوئی نارمل ہے کہ آپ 10 بندے, گھر کے 10 بندوں کے حکمران بنا دیے جائیں تو آپ کی زندگی چینج ہو جاتی. کجا یہ کہ آپ 20 کروڑ عوام کے حکمران بن جائیں. تو بعض صدمے اتنے ملتے ہیں, بعض خطرات اتنے آپ فیس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر شارٹ سرکٹنگ ہوتی رہتی ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے باریک ریشے جو جلتے رہتے ہیں دماغ میں, یہ ڈس آرڈرز کا باعث بنتے ہیں. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. Welcome back. جی خبر ہے کہ جلال پور بھٹیا کے ایک گھر میں بندر اور کتے میں بہت دوستی ہے. دونوں ایک ساتھ کھاتے اور شرارتیں کرتے ہیں. ویسے کی منظر ہوئے گا. اچھا سر, کئی لوگوں نے باندر بڑے شوق نہ پال لیندے, بڑے پیار سے محبت سے اپنے یہاں بٹھا کے چلتے پھرتے. کئی لوگوں نے ٹرک ڈرائیورز نے ٹرک کے اوپر آگے بٹھائی ہوتی ہے. اچھا, آڑو کی بھی تو کسی کے ساتھ دوستی رہی ہوگی کبھی؟ یہ تندور والے نہ دوستی سی. انہیں یہ خاطر کام چھڑ دیتا, انہوں پٹھے دے کام کرتے. اتنے بھی چلا جانا, وہ اٹاں بنا بچارا, بہ کے اٹاں کھانا رہتا. پر تسی بھی خام گھاسن لگ جاندے. کون اٹا کھاندا کدی کسی دنیا دے؟ نہیں, یہ بحث میں نہیں ایسا. اچھا, میری بے بسی تے ہس رہے. تنور والے کی بے بسی. آڑو دی دوستی گریلے نہ نہیں کسی. اچھا جی, گریلا اکثر دا کچھا پا جاندا. گریلا ایسا تایا ذات سے. وہ گریلا چڑیا گھر تو دوڑیا سی. اچھا جی, چڑیا گھر پھر لب دے دے گھر پہنچ گئے. اوئے ہوئے لے گئے پھر کنوں اینوں. تے کری دیر رہا چڑیا گھر چ, یہ آندا ہی اتھوں ہے. جیو دی گڈی جاندی ہے پنجرے والی, تو اس میں تو جنریٹر آتا ہے باہر. اینوں جنریٹر ہی کہندے. یہ تو چڑیا گھر دا ہن کارڈ بن گیا. اچھا, اوتے لکھیا سٹاف. لوگ بندروں کو سدھاتے بھی ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ ہے جی. ہاں, بندر گاڑیاں صاف کرتے ہیں, گاڑیاں وائپ کرتے ہیں آگے سے. اپنے ماسٹر نے باندراں نوں بڑا کوئی سکھایا جی. کیا سکھایا؟ چوریاں تے انہیں ہی لایا. آ تھائی لینڈ جڑے چور باندر آئے ماسٹر نو ذلیل کر کے چڑیا گھر چوں کڈتا سی. او کیوں؟ انہیں باندرے نوں لو لیٹر لکھتا. جی خبر ہے کہ سیالکوٹ کے نزدیک ایک کانسٹیبل نے شراب کے نشے میں آ کر اپنے تھانے دار کی پٹائی کر ڈالی. کانسٹیبل نشے ڈیز بھی ہیں. تم بھی اگو جواب دے. سو اچھا جی, آپ ہیں تھانے دار؟ ہاں جی, اینو پئیاں جی. جناب علی سن مار پئی. تم کیسے تھانے دار ہو؟ اپنا ڈیل ڈول دیکھو, جسہ دیکھو,
और कांस्टेबल से पिट गए। उस सर को कांस्टेबल भी छोटा नहीं सी, चंगा भला कांस्टेबल सी होगी। नहीं क्या बड़ा कब आवर है वो? उस सर मियां वाली दे रहने ला वो कांस्टेबल है, एडे बड़े हाथ ने वगैरह थे। पहली फैंटी उन्हें शराब तो पहले लाई है, जब इन्हें गाला कटिया फिर उन्हें पीती है। अच्छा वैसे ये कैसा बदनसीब होगा बेचारा जिसने शराब पी। ये रिंद होते हैं ना शराब पीने वाले, इसको जुर्रते रिंदाना कहते हैं। वाह। कि अदरवाइज कोई हिम्मत हौसला नहीं होता शराब पी के नशे में। जब आप बहुत ज्यादा अल्टीट्यूड आ जाए तो फिर अपने अफसरों को आप, ये पुलिस पे तो अक्सर होता है। सर एडी मोटी दी अख से यकीन करो खौफ आंदा सी मैनू। ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਰਾ ਵੀ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੀ ਹੈ। अच्छा तुम्हारे साथ ये जो बैठा हुआ है सुधीर की पैरोडी, ये कौन है? मुखबिर है मुखबिर। और तुम कहाँ होते हो? मैं भी थाने ही हूं जनाब, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਬੜੀ ਚਰਸ ਤੇ ਕੇਚ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਮੁਖਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੁਖਬਰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੀਆਂ। ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ। अच्छा तुम बताओ, सही बताओ, करप्ट तो नहीं हो तुम? मैं ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਨੇ ਸਰ कोई करप्शन नहीं की थी। झूठ बोल रहे जी, बकवास कर रहे हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ तुमने जरूर किया होगा, मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करता। और तुम्हारा अपना कुलीग तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है। वो सारे कुलीग नहीं तो दसने मुखबर है। मुखबर भी कुलीग ही होता है तुम जैसे थानेदारों। वो सारे मुखबर है, ये भर्ती नहीं होता थाने दे विच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਕਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਡਾ ਮਨਹੂਸ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਛੇੜ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਮਲ ਨਾ ਬਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੁੜਦਾ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਨੂੰ। अखिल साहब जो सवाल पूछ रहे हैं ना उसका जवाब में बकवास ना करें। मैं कहनी है थाने किसी बुढ़ी नु काम पै जावे, ऐ सिर्फ मुंह ही वेखदे रहंदे जे, गल ही नहीं गौर नाल सुनदे। साबित मतलब कहने एक बारी तू थाने आ जा, फिर सत्ती खाना ने तू बोल। अच्छा मुखबर ने तो पता नहीं दाढ़ कढ़ाई। उधर वेख उधर, मेरे की देखना। लो जी ये मुखबर नहीं गा, ये बीमार है। अच्छा यार तुमसे बात ना करें मुखबर साहब। जी सर। ये बताएं कि क्या इनका रवैया, अमूमी रवैया थाने में क्या होता है? ਉਹ ਜੋ ਜਿਹਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। बहुत अच्छे, तेरी शक्ल देख के लानत है तेरे पे। तेरी शक्ल ते भी वो लानत। जा तेरा खाना खराब तेरा। अच्छा मैंने डारा मास्टर पीछे थोक के दौड़। अच्छा हुआ क्या था? वो सर को गाली नहीं एडी हुई, कुर्सी पे बैठा सी अपने दफ्तर, मैं एवं हो गया थोड़ी जिहा गुस्से च। अच्छा रैश होया, बस गुस्सा तुम पता जो बंदे चढ़े दिती है फिर चपेड़ टकावी करके। तुमने? ना जी उन्हें। अच्छा पैंदी है इनू ही ने। बात सुनो, तुम भी तो इतने दहूश हो, तुमने भी कुछ मारा कि नहीं? ਕਿੱਥੋਂ? तो बात सुनो मुखबर जी। तनख्वाह कितनी लेते हो? इन्हां दी तनख्वाह नहीं हुंदी, और क्या छापे जो परसेंटेज हुंदी है। ਸਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। तुमने अफसरों को शिकायत कोई नहीं की? 1000 दफा इन्हां नूं कहा है कि इन्हां कांस्टेबलां नूं जिम ना जाण दिओ। वो जिम जांदे ने, एडे एडे डंड ने नाम बरादा दे। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪੀਆ ਕਰ। ਪਰ ਛੱਡ ਦੇ। तू गल कर ले कोई। ਅੱਛਾ ਮੁਖਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਲੈ। मास्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? एक बारी मैंने फदले जी ना ओ जी आ जेड़ा मुखबर नहीं बैठा, हाँ जी। इस गलत मुखबरी कोई कीती, कोई चोरी किसी और कीती, डकैती कोई और कीती, फद के मैंने ला गया जी। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਵਾਲਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਖਾਂ ਥਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਚੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਬੰਦ ਗਏ। और सुना वाकया तबीयत ठीक हुई है। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਚਮਚਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। क्या पकड़े? चमचा। चम्मच? जी सर। यार फजूल बातें मास्टर जी की तुम तौहीन करते हो। ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਐਵੇਂ ਲੰਮੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੁੱਕੜ ਛੱਡੀਦਾ ਵੀ ਫਿਰੀ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ।
जी। खबर है कि गुज़श्ता दिनों एक सियासी शख्सियत के बेटे की शादी पर भांड पार्टी की यलगार, शुरका हंस हंस कर बेहाल। मैं कहा उधर तो वेख सारे कुर्सियां ते बैठे ने, इमरान खान साहब जमीन ते बैठे ने, ऊंची जगह ते चढ़दे ही नहीं, क्यों डिग पैंदे ने। मैं कहा खान साहब ते एडे घबराए ने, क्यों जी? BMW च भी सीट कढ़ा के पीढ़ी रखी है। मैं कहा पंडा इधर वेख नुकर किड्डी सुकून वाली है, क्या बात है? उधर ते वेख अफरा तफरी मची है। हाँ जी। पता नहीं उधर बंब चल गया है। ਉਹ ਮਰੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਲੈ ਫੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। पंडा उधर ते वेख, क्या बात है? तेरी क्यों नहीं होंडे? सदर ममनून हुसैन साहब शादी ते आए ने। ਉਹ ਮਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਵੇ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਸਦਕ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ममनून हुसैन साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? 4 ਪਲੇਟਾਂ ਹੋਰ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭੱਲੇ ਖਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਉਧਰ ਵੇਖ, हाँ जी। ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਗ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਨੂਸ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਕ। ਅਸਾਗ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਉਧਰ ਤੇ ਦੇਖ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਆਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੜਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੀ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਡਾ, ਹਾਂ। ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਉਧਰ ਵੇਖ, हाँ जी। ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ? ਇਹ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ, हाँ जी। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। क्या बात है? ਤਕਰੀਬ ਅਰੂਜ ਤੇ ਵੇ। क्यों नहीं? ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਗੇ। ਪੰਡਾ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖ, हाँ जी। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੋਏ? ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਰਫਾਨ ਸਦੀਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏ? ਇਹਨੇ ਤਾਲਬਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।